This morning we're starting a brand new 4-week Bible study series on marriage and relationships. Esta mañana estamos comenzando una serie que se trata del matrimonio y las relaciones humanas. And right off the bat, I want to read the Bible verses with you that we're going to be focusing on over these next 4 weeks. Y ya inmediatamente quisiera leer en voz alta los versículos en que se basan. So if you turn in your Bibles quickly with us, we're going to be looking at Colossians 3:18 to 22. These will be our text for the next 4 weeks in our series. Entonces abran sus Biblias, vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 3, de 18 al 22. Verse 18, wives, submit to your husbands as is fitting to the Lord. Husbands, love your wives and don't be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, don't embitter your children, or they'll become discouraged. Slaves, obey your earthly masters in everything. Dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. So as we read here in Colossians, over the next 4 weeks, we're going to be finding out about God's will for you in your marriages and relationships. Entonces, al leer a través de este libro de Colosenses capítulo 3, vamos a ver lo que es la voluntad de Dios para nosotros en nuestros matrimonios y en las relaciones humanas. We're going to learn about God's plan on how to have a Christian family. Vamos a leer acerca de lo que es el plan de Dios, de cómo tener una familia cristiana. We're going to find out God's will for wives, and it's not easy. Look at that screen. Vamos Look at a how many mirar lo jobs que ladies es have. el papel de las esposas y miren la mirada de trabajos que tienen que hacer. Look up at the screens, ladies. That's what you have to do. We know your life's hard. Señoras y damas, miren lo que es. Sabemos que su vida es difícil. Next Sunday, we're going to learn about God's will for husbands. Y el domingo que viene vamos a leer acerca de la voluntad de Dios para los esposos. And don't forget those children. Y no se olviden de los niños. Third week of our series, we're going to take an entire Sunday to look at how God wants us to parent all those children and what God's expectations are for your children. El tercer domingo vamos a estar mirando específicamente a lo que es ser padres de niños para el papá y mamá y los niños. And finally, we're going to talk about that topic that faces everybody, work, how to provide for our families, our society, our church. Y el último domingo vamos a estar mirando el tema de lo que es el trabajo y cómo nos afecta a nosotros como iglesia. But as we get started today, I want to begin by talking about exactly what marriage is. Because here in our city, in Rosarito, there's a lot of confusion and perversion about marriage. Ahora, esta mañana y estos primeros domingos vamos a hablar acerca de lo que es el matrimonio porque se encuentra en nuestra ciudad mucha confusión acerca de este tema. To begin, it's important that we understand it's God that invented marriage. Primeramente, es importante recordar que fue Dios el que inventó el matrimonio. If God invented marriage, then He's the one that gets to determine what a marriage is, and He also determines what a marriage isn't. Si Dios fue el que inventó el matrimonio, Él puede determinar lo que es y lo que no es el matrimonio. I want you to hear what Jesus had to say about marriage over in Matthew 10, verses 5 through 9. We'll read it to you. It's hard to see there. Quisiera leerles acerca de lo que dice Cristo Jesús acerca de este tema en el libro de Marcos 10, 5 al 9. Jesus replied, at the beginning of creation, God made a male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. They're no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Y se aclaró Jesús, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. A legal marriage is God's one and only idea on how to build a family, a marriage, and a home. There is no other way to do it. Un matrimonio legal es la única manera en que se puede establecer un hogar y una familia. No hay ninguna otra manera. God brings together two people as man and wife shacking up? No, as a husband and wife legally married. Dios une a dos personas bajo lo que es una unión legal y aprobada por la sociedad, no en una manera en que está en una unión libre. And the way God does that is through a legal marriage ceremony. Dios hace esto
Cristo logra esto a través de una ceremonia legal de matrimonio. The one and only marriage God has ever accepted is a legal marriage. El único matrimonio que Dios acepta es un matrimonio legal. So because we follow the Bible as Christians, if you're shacking up and you're not legally married, we don't allow you to say esposo, esposa in God's house because you're not. That's a lie. You need to call it what it is. I'm shacking up right now. I'm in sin. I need to repent. I need to separate, or I need to get married. Those are my only options if I want to please and honor God and build my family. Entonces, si tú quieres honrar a Dios, no puedes llamarte esposo o esposa si estás viviendo simplemente en unión libre. Debes o separarte, o reunirte, o casarte legalmente, como debes hacer. Esas son tus opciones, porque esa es la voluntad de Dios para lo que es un matrimonio legal. Now, we love you, and we're going to speak the truth in love to you. And if this convicts you, I want to encourage you to do what's right. But we've got to lay out what marriage is before we talk about the roles of marriage. Ahora, tenemos que recordar, te amamos mucho y queremos apoyarte en lo que tienes que hacer, lo que el Señor quiere para ti, pero sí te vamos a recordar de que esto es lo que es un matrimonio legal y de que debes hacer lo correcto ante Dios. Now, over the next 2 Sundays, we're going to take a look at the 2 specific roles that God has created in marriage. Este domingo, entre estos 2 domingos, vamos a estar mirando lo que son los 2 papeles separados e importantes del matrimonio. Today, though, we're going to begin by studying the role of the wife in marriage. Hoy vamos a estar mirando específicamente lo que es la voluntad de Dios, el papel de Dios para las esposas. And in doing that, we're going to learn about God's will for wives. Y hoy vamos a mirar lo que es la voluntad de Dios para las esposas. Now, being a wife is not easy. Amen, esposas? El ser esposa no es fácil, amén, esposas. I'm sure that every wife here today had a lot of wonderful and romantic expectations on your wedding Yo day. estoy seguro que cada esposa presente aquí tenía muchas expectativas románticas y maravillosas en el día de su boda. Sylvia's giggling. Sí, yeah. Silvia se ríe, sí. la verdad. sí. Con mi príncipe azul. Wives, do you remember back to your wedding day, your thoughts, what you thought would happen? ¿Recuerdan, esposas, al día de su matrimonio lo que pensaban que iba a ocurrir? But after you were married a while, you realize things don't always turn out like you Pero think it will. después de estar casados por un poco de tiempo, se dan cuenta que esas expectativas quizás no eran realísticas. Every wife eventually realizes marriage is a lot more difficult than they thought it could ever be. Cada esposa se da cuenta de que el matrimonio es mucho más difícil de lo que ellos pensaban. I know that all of you wives thought that you were marrying Prince Charming on your wedding day. Yo sé que todas ustedes estaban pensando que se estaban casando con el príncipe azul el día But de su after you were boda. married a while, you realized he wasn't really Prince Charming, was he? Pero después del matrimonio se dieron cuenta que no era exactamente ese príncipe azul. And sometimes every husband acts a lot more like that guy on the couch Y there. a menudo la mayoría de estos esposos actúan más como este en las pantallas. What's the result of that? ¿Cuál es el resultado de esto? Marriages began looking like that. Los matrimonios empiezan a verse así. And for some of you, marriage even might look like Y that para time to time. algunos hasta se ven de esta manera de vez en cuando. But wives, I have some really good news for you this morning. Pero esposas, tengo buenas noticias para ustedes esta mañana. There is hope for you and your marriage. Hay esperanza para ti y para tu matrimonio. See, God has a lot to tell you about His will for you as a wife and your marriage. Porque Dios tiene mucho que decirte acerca de su voluntad para ti y para tu matrimonio. And if you will apply God's words and instructions to your life and your marriage, your home will get better. It's a guarantee from God and His Word. Y lo que se puede decir es que si tú te empiezas a aplicar las verdades que se encuentran en la palabra de Dios, hay una garantía que las cosas van a mejorar en tu matrimonio. God can restore broken marriages. Dios That's a good puede news. restaurar matrimonios quebrantados. So in our Bible study this morning, we're going to look at God's will for wives. En el estudio de esta mañana vamos a mirar lo que es la voluntad de Dios para las esposas. To get started, we're going to be right there in Colossians chapter 3 again. So open up your Bibles if you're not still there. Y para comenzar vamos al libro de Colosenses capítulo 3, si ya no están ahí todavía. And we're going to begin by just reading verse 18. Vamos a comenzar leyendo solamente el versículo 18. Colossians 3:18 says this, "Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord." Dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Now, before we start this teaching, I want to let every one of you know, no matter where you are in life, married, single, man or woman, this teaching is for you. Antes de comenzar este estudio, quiero decirles a todos y plantear de que
no importa dónde estés en tu vida, ya seas casado, soltero, hombre o mujer, esta enseñanza también es para It's ti. especially for you if you're a husband. Let me tell you why. Especialmente para ti si eres esposo. Déjame decirte por qué. See, you need to know what God's will is for your wife. Not so you can complain and nag and go, well, my wife doesn't do that, but so you can help them achieve what God's called them to do. Es no para que tú puedas, tienes que reconocer y saber cuál es la voluntad de Dios para tu esposa, no para que tú digas, no, pues mi esposa no hace eso, sino para que tú puedas ayudarle a ella a lograr lo que Dios tiene para ella. Husbands, God has called you to help and encourage your wife to become the wife that God wants her to be. Esposos, Dios les ha llamado a ustedes a que ustedes ayuden y animen a sus esposas a hacer todo lo que Dios quiere que sean. For those of you that are single, this message is for you. Aquellos que son solteros, este mensaje también es para ti. Because you need to know what God has called you to be when you do get married. You also need to know what to look for in a spouse so you don't marry a bum and ruin your life. Pues tienes ya que saber de antemano qué es lo que Dios requiere en el matrimonio y que ya puedas mirar y anticipar para no casarte con un vago o un cualquiera. Now, if you're taking notes this morning in our Bible study, we're going to look at 3 simple instructions God has given every wife to help them accomplish God's will. Y esta mañana vamos a mirar a lo que son 3 instrucciones muy simples de lo que Dios quiere para las esposas en el matrimonio. Now, although these 3 instructions are simple, they are not easy. Y aunque estas instrucciones sean fáciles, no sean simples, no son fáciles. And wives, right off the bat, we're going to see an example of how difficult your instructions are. Check out how God's word begins, verse 18. Inmediatamente vemos, y miren cómo comienza el 18, ya ven que esto no es fácil. Wives, submit to your husbands. Esposas, sométanse a sus esposos. There it is, wives, a dreaded submit word. I noticed that not one of you wives here gave a hearty amen to that verse. Ahí está la palabra sométanse, es la palabra tan temida. Y vi que nadie, ninguna de las esposas dijo amén a esta palabra, ¿verdad? And although I've seen that verse underlined in some husbands' Bibles, I've never once seen it underlined in a wife's Bible. Y aunque lo he visto varias veces subrayada en las Biblias de los esposos, nunca lo he visto subrayada en las esposas. But if you're taking notes this morning, here's our first aspect of God's will for wives. Pero al empezar esta mañana, aquí está el primer aspecto de la voluntad de Dios para las esposas. Number 1, God wants wives to submit to their husbands. Número 1, Dios quiere que las esposas se sometan a los esposos. Let me repeat that. Number 1, God wants wives to submit to their husbands. Las esposas, dice, sométanse a sus esposos. Now this word submit is controversial. A lot of people don't like it. So before we move on, I want to answer 4 key questions about this word submit. Ahora esta palabra sumisión, someterse, es algo controversial y quiero dirigirme a 4 preguntas importantes. First question I want to answer is what? What is submission? What isn't submission? Primeramente, quiero responder qué es sumisión y qué no es. Submission does not mean that a wife is a slave or a doormat or the wife dominates over her and controls her. That's called wicked sin. That's not submission. La palabra sumisión no significa de que eres un esclavo o que eres un trapo de piso o que el esposo te domina o te controla. Eso no es, eso es el pecado. Submission is an attitude where someone continually humbles themselves in order to lift up and serve others. And the Bible actually tells all of us as Christians to be submitting to each other. El acto de sumisión significa que tú te humillas y que tú sirves y buscas las necesidades de los demás en un acto de amor y sacrificio. Y la Biblia nos llama a todos como cristianos a someternos unos a otros. Biblical submission means that we're doing our best to meet others' needs, serving them. It's being a servant. Ser sumiso, la sumisión significa ser un siervo, de que tú te humillas y sirves. And ladies and wives here, I want to tell you, you are the best servants absolutely in our church, and God's gifted you to do that, and so many of you do it wonderfully already. Y damas y Keep it mujeres y esposas, quiero decirles que ustedes son de las mejores que sirven en nuestra iglesia y queremos decirles sigan adelante, les animo a que sigan. Second question about submitting is who? Who are wives to submit to? Y número 2, la pregunta es ¿quién? ¿A quién deben someterse las esposas? We see the answer to that question right here, verse 18. Let's read it again. Wives are to submit to their
Husbands, your Ven- own husbands. Vemos aquí en el versículo 18, esposas, sométanse a sus esposos. The Bible never teaches that all women have to submit to all men. Nice try, single guys. La Biblia nunca dice que las mujeres deben todas las mujeres someterse a todos los hombres. No, A random guy can't go up to some random girl and say, submit to me, woman, make me a taco. Un tipo cualquiera no puede acercarse a cualquier mujer y dice, sométeme a mí, hazme un taco. If some bum tells you that, ladies, here's what you say. Make your own taco, you bum. Si algún vago se te acerca y te dice eso, You have no, my te haces tu permission. propio taco. You have my permission. Tiene mi prueba. Third Hazte tu question's a propio taco. big one, though. Here's the big one. Why? Why? A lot of wives struggle with why should I submit to this guy? La tercera pregunta es una grande y es el por qué. ¿Por qué yo debo someterme a este hombre? Why should I submit to this man that doesn't deserve it? He's failed me in the past. He acts like a bozo all the time. Why do I have to submit to this guy? ¿Por qué yo debo someterme a este tipo? Si me ha fallado tantas veces, si es un payaso, es un vago, ¿por qué a este hombre? Right off the bat, wives, I need to tell you something very important about your instructions from God about being a wife. Importante, de principio quiero decirles algo muy importante acerca del por qué. It has nothing to do with your husband. No tiene nada que ver con tu esposo. Satan wants you to hear these instructions and focus on him. Don't do it. It won't work that way. Satanás quiere que escuches estas instrucciones y te enfoques en él. No te enfoques en él, no lo hagas. These three simple instructions God commands you have nothing to do with whether your husband's worthy of them, acting like them, needs them, or anything. So get him out of your mind today, please. Entonces, estas tres instrucciones no tienen nada que ver con quién es esta persona o si él es digno o merece este tratamiento. Quítalo de la ecuación. Wives are not told to submit to their husbands because the husband is smarter or better or more holy than their wife. Las esposas no tienen que someterse a sus esposos simple o porque su esposo sea más inteligente o más santo o más listo o más responsable. In fact, most of the husbands I know in our church are usually less holy and not as smart as their wives. Amen, esposas. Y siendo honestos, la mayoría de los esposos que conozco en nuestra iglesia Lefty, be careful. son menos inteligentes I y saw a menos little santos que sus esposas. Amén, esposas. You know, there was a popular book about marriage that was published a few years ago. Había un libro que fue publicado hace unos años atrás acerca del matrimonio. The book's title was Everything a Husband Knows About His Wife. El título era Todo lo que sabe el esposo acerca de su esposa. And when you opened up the book, every single page in the book was blank. Y cuando abrías el libro, las páginas estaban todas en blanco. Let me answer the question why a wife is called to submit. Y déjame responder la pregunta de por qué la esposa está llamada a someterse. It is because that is God's one and only divine order for the home and family. Porque ese es el único y solo orden divino que Dios tiene para la casa, para el hogar. God knows that each home can only have one leader, and because of that, God, in His own infinite wisdom, for His own reasons, has designed a divine order in every home. What is that divine order? Dios sabe que en cada hogar solo debe haber un solo líder, entonces Dios lo ha puesto así en cada hogar. ¿Cómo se ve eso en el hogar? We find out about God's divine order for the family and the home over in the book of Ephesians chapter 5. Would you turn in there in your Bibles, please? Podemos ver un poco más acerca de este orden de la autoridad en el hogar en lo que es Efesios capítulo 5. Vayan ahí. We're going to see God's divine design for the home and family. Ephesians chapter 5, just back a couple pages, verses 23 and 24. Efesios capítulo 5, versículos 23 a 24, solo unas páginas anteriores. For the husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Now, first of all, in the home, God has two separate but equal roles for the husband and wife. Very important. Ahora, primeramente en el hogar, Dios tiene dos papeles, dos roles que son iguales pero separados.
Husbands, I'm going to say that again so you understand this. There are two separate but equal roles. They're different, but they're equal. Esposos, quiero repetirles otra vez que los hombres y mujeres, las esposas y esposos tienen dos papeles separados pero iguales ante Dios. The husband's role in the home is to be the head of the wife and the family and the leader, just as the same way Jesus is the head of the church. El papel del esposo es ser de cabeza de la esposa y del hogar en la misma manera que Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia. The separate but equal role of the wife is then to submit to, respect, and honor the position and authority that God has given her husband. Why? So the home can function correctly. El papel de la mujer, de la esposa, es de someterse a y respetar la cabeza, la posición, la autoridad del esposo. ¿Para qué? Para que haya organización y haya orden en el hogar. If these rules are changed, ignored, or switched, the home will not function as God wants it to be. And God's plan is always the best. Si estos papeles son cambiados o si los papeles son intercambiados entre uno y el otro, las cosas no van a funcionar en el hogar y el hogar no va a poder funcionar como la manera que Dios quiere. Fourth and final question we need to answer about submission is when. When are wives to submit to their husbands? Y la cuarta y última pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es que deben someterse las esposas? We see the answer to that when question right here in verse 24. Wives should submit to their husbands in everything. Vemos aquí en el versículo 24 la respuesta es cuando dice deben someterse a sus esposos en todo. Now I know you wives here, you love the Bible and you want to know exactly what that word everything means in the Greek. It means everything. Yo sé que muchas esposas aquí que estudian la Biblia quieren saber qué significa esta palabra en todo. En el griego pues significa en todo. Now, there is one change though. Remember back to Colossians 3:18. It said, wives, submit to your husbands in the Lord. Ahora sí hay una condición en cómo se ven aquí en Colosenses 3:18. Dice, como conviene en el Señor. When wives are thinking about when to submit to their husbands, they must combine these two biblical orders right here. Cuando las esposas piensan en cuándo debo someterme a mi esposo, deben combinar estos dos mandamientos aquí mismo. They are to submit to everything as long as they can do it in the Lord. That means that what the husband is asking lines up with the Lord, His will, and His word. Entonces, cuando las esposas piensan en cuándo someterse a sus esposos, dice, en todo, con tal dice que como conviene en el Señor, ya sea como que va en acuerdo en la palabra de Dios, en lo que Dios ordena, en quién es el Señor. If heaven forbid a wicked husband ever asked or ordered his wife to do something abusive, wrong, or sinful, the wife should not submit to him because there's a higher authority than the husband, and that is God. Y si alguna vez Dios no lo permita, un esposo le ordena a su esposa que haga algo que sea abusivo, algo que sea equivocado, algo que sea pecaminoso, entonces la esposa le puede decir que no y debe poner su lealtad a la autoridad más alta que es Dios. Wives submit to their husband, but even above that, wives first submit to their Lord and Savior, their God. Esposas se someten a sus esposos primeramente y antes que todo se someten ante Dios. It's not easy to be a wife these days, but to be honest with you ladies, it's not easy to be a husband either. No es fácil ser una esposa en estos días, mujeres, y sabemos, pero también, honestamente, no es fácil ser esposo. The main reason marriage is so difficult for everyone involved is because God has created men and women to be different. Y una de las maneras, de las You realize razones that? Yeah. por la cual es tan difícil ser esposo y esposa en estos días es porque Dios ha creado al hombre y mujer diferentemente. Husband and wives, different physically, different emotionally. They even have different needs and desires. Los esposos y esposas son hechos diferentemente físicamente, emocionalmente, hasta tienen necesidades y deseos diferentes. You know, recently there was a large study done where they interviewed thousands of husbands and wives, and they asked them all this question: what are your top 5 needs in marriage? Recientemente se hizo una encuesta de miles de parejas de matrimonios y les preguntaron cuáles son sus necesidades 5 más altas. Now I want you to listen to what all these husbands and wives had to say about their top 5 needs in marriage. Y escuchen ahora lo que son estas 5 necesidades en el matrimonio. First, I'm going to read you the husband's top 5 needs. I know every wife's writing these down, right? Because you want to help them meet them, right? Primeramente les voy a nombrar cuáles son las 5 necesidades del esposo. Yo sé que las esposas van a estar tomando apuntes muy copiosos. Number 1, husband's top 5 need. Ladies, this is going to be a shock to you. Número 1, la necesidad más alta, más grande de los esposos, y las esposas van a estar muy asombradas. Husband said their top marriage need is
Children, close your ears. Singles, close your ears. Sexual fulfillment. Los esposos dijeron que su necesidad más grande, más alta, y los solteros y niños cierren los oídos, es satisfacción sexual. I'm sure that's a big surprise to every one of you wives here, right? Yo sé que eso es una sorpresa muy grande para todas las esposas aquí, ¿verdad? But I need to be serious with you for a moment, wives. Pero debo ser serio por un momento, esposas. If you want to have a strong marriage, you cannot ignore this area. You can't pretend like it's not important. You can't punish your husband by avoiding him. This must be a part. Husbands, not the part, a part of your marriage. Porque esposas no Rod, I'm not podemos, looking at you, si queremos tener un matrimonio que sea completo, que como Dios quiere, no podemos Big ignorar target over esta here. parte, no podemos pretender que no es importante, no podemos castigar a nuestros esposos ignorando esta parte del matrimonio, y esta debe ser una parte, no la parte, esposos, más importante, pero una parte importante de lo que es un matrimonio de Dios. If there is not a lot or some sexual fulfillment for your husband, I promise you, wife, he does not consider that you have a good marriage. Si les digo, Is that si important? no hay satisfacción sexual para el esposo en poco o en alguna manera, les voy a prometer que el esposo no considera que este sea un matrimonio como Dios dice. Second most important need for a man, recreational companionship. Let me give you what that means. La segunda necesidad del hombre que nombraron es lo que es acompañamiento recreacional. Déjenme explicar un poco. Husbands want their wives to watch the football game with them. Isn't this great? Los esposos quieren que las esposas miren el partido de fútbol con ellas. Number 3 need. Número Husbands tres. want an attractive and beautiful spouse. Número 3, los esposos quieren una esposa atractiva y bonita. Well, shouldn't he just love me for who I am? Yes, but he still wants an attractive and beautiful spouse. Pues no debe amarme simplemente por quién soy yo. Sí, tienes razón, pero igual quieren una esposa atractiva y bonita. Number 4, your husband wants domestic support. What does that mean? Número 4, los esposos quieren apoyo doméstico. ¿Qué significa eso? I'm going to combine numbers 3 and 4 so you can get the idea here. Voy a combinar la 3 y la 4 aquí en esta idea para que recuerden. Your husband wants a very attractive maid that cleans his house and makes his favorite comida gratis. He is so happy with Oh, that. su esposo quiere una sirvienta muy bonita y atractiva que le limpie la casa y que le haga la comida gratis. Fifth, ladies, your husband wants and needs your admiration and your praise. Quintamente, los esposos quieren y necesitan lo que es su admiración y sus palabras de ánimo. Wives, let me tell you the words your husband wants to hear from you every morning when he rolls out of bed. Déjame decirte, esposa, las palabras que tu esposo quiere escuchar cuando tú sales de la cama. You're so strong, you're so smart, you're so spiritual, you're so sexy. He loves that. Eres tan importante, eres tan inteligente, eres tan fuerte, eres tan espiritual, eres tan sexy. And I know, wives, all of your husbands hear that from you every morning, right? Ahora, yo sé, esposos, que Rod, ustedes escuchan stop. todos los días esas palabras de su esposa, ¿verdad? Seriously, every husband needs not to hear a bunch of nagging and complaining about what he's not doing. What's way more effective is admiration and praise because then he feels respected and loved. Los esposos necesitan escuchar no lo que es renegar ni palabras de condenación de lo que no están haciendo, lo que no son, sino admiración y respeto. Y eso le hace sentirse respetados y honrados y amados. Now, I want to continue on by sharing with you the top 5 needs in marriage for wives. Y ahora quiero continuar con lo que son las 5 necesidades más grandes de las esposas. And husbands here, all of you should be writing these needs down. Y aquí todo esposo debe estar escribiendo con mucho cuidado esta lista. Husbands, remember your need number 1 might happen a little more if you're writing these 5 things down. Recuerden, esposos, que tu necesidad número 1 quizás sea más respuestas si tú escribes estas Neil saying, apuntes. give me a pen, I got to write this down. Aquí dice uno, dame una pluma, quiero escribir. Here it is. Number one need for wives in marriage, affection. Número 1, la necesidad más grande de las esposas es el afecto. Husbands, I need to define affection for you. It's not sex. That's not it. Esposos, quiero definirles de antemano y plantearlos de qué es el afecto. Saben, el afecto no es sexo. Affection is non-sexual touching, little kisses, hugging, holding hands without expecting anything later in return. El afecto es el toque que no es sexual, lo que es un besito en la mejilla, lo que es abrazos, lo que es tomar de la mano y que sin esperar recompensas luego. Second most need for wives in marriage,
good communication. La segunda necesidad más alta de las esposas en el matrimonio es la buena comunicación. Third most important need for a wife in marriage, honest and open conversation. La tercera necesidad de las esposas más alta es lo que es conversación abierta y honesta. Wait a minute, aren't number 2 and number 3 the same thing? Pues, ¿no te parece que la 2 y la 3 son lo mismo? Husbands, listen. Escuchen, esposos. Talking with you is so important to your wife, it has 2 of the top 5 places in her needs. El hablar contigo es tan importante para las esposas que lo pusieron en 2 diferentes de las 5 necesidades más grandes. And let me tell you, you nodding while watching football, that's not open and honest conversation to your Y wife. déjame decirte que el mover la cabeza así mientras miras el partido de fútbol no es lo que llamamos comunicación abierta y honesta. Fourth most important need for a wife, financial support. Número 4, la necesidad más grande de la cuarta es apoyo financiero. Meaning, men, you have a job, you provide for your wives. This is so important. If you don't have a job, we won't marry you here because we know that you're not going to be a good husband until you have a job. Significa, esposos, de que si ustedes están desempleados, no están trabajando, no quieren trabajar, nosotros no los vamos a casar aquí porque necesitas tener que mantener y apoyar financieramente a tu esposa. Tienes que tener un empleo, así que sal. Fifth need for wives, they want a husband to have commitment to the family and to the home. Quinta y última necesidad aquí es, ¿cuál es? El compromiso al hogar y a la familia del esposo. Meaning they like being there, they're partners in raising the children, they're doing their responsibility, they're helping around the house, they're raising the children, teaching them in God's ways. They want to be at the home with the family and the kids. Significa esto de que ellos están comprometidos a lo que es apoyar, ayudar, estar involucrados en la casa, en el hogar, en todo lo que ocurre, en el enseñar y entrenar a los hijos, en apoyar, en estar en contacto con todo lo que ocurre en el hogar. Husbands and wives are different. Husbands and wives' needs are different. And let me tell you, church, it's okay. That's how God made us. Los esposos y esposas son diferentes, sus necesidades son diferentes y sabe que está bien, Dios lo diseñó de esa manera. But what that means is if you want your marriage and your home to flourish, both partners need to be making sacrifices. Y déjame decirte que si tú quieres que tu matrimonio florezca, entonces los dos, hombre y mujer, esposo y esposa, deben estar involucrados en este proceso. Both partners need to be saying, you know what? Those are my wife's or my husband's needs. They're not mine, but they're theirs. So I'm going to try and honor them and help them and bless them by being a tool God can use to help meet those needs. Las dos partes están involucradas y comprometidas a decir, esas son las necesidades de mi esposo o de mi esposa y yo me comprometo a ayudar, a animar, a poder que mi esposo o mi esposa logre aquellas cosas a las que Dios les está llamando. And Christian, it's God's will that you have a good and healthy marriage, every one of you that are married here. Y cristiano, déjame decirte que es la voluntad de Dios que todos aquí tengamos un matrimonio que sea piadoso. Not de only Dios. that, but God has you married to your specific spouse because He wants to use them to help you grow in your faith. Y Dios te ha puesto a tu cónyuge en ese lugar para que te ayude a madurar en tu fe. That reminds me of the two married ladies that were talking to each other. Y esto me recuerda de las dos damas que estaban casadas. The married lady told the other one, I notice you're wearing your wedding ring on the wrong hand. Why are you doing Y that? una de las mujeres le dijo a la otra, ¿sabes? Me di cuenta que tienes el anillo en el dedo equivocado. ¿Por qué? She said, because I married the wrong man. Porque me casé al hombre equivocado. Por eso. You can't do that if you're married. No puedes hacer eso si estás casado. If you're married, God is going to use your partner to help you grow spiritually. Si tú estás casado, Dios va a utilizar a tu cónyuge para que madurarte espiritualmente. Christian, I came across an amazing quote that brings this truth to life. I want you to write it down. This is a game changer if you'll figure it out and believe it. Cristianos, yo he leído una cita importante, algo que puede transformar tu vida y escúchala bien. Here it is. God has given you your spouse not to make you happy, but to make you holy. Y aquí está, dice, Dios te ha dado a tu cónyuge no para hacerte feliz, sino para hacerte santo. Let me write that down so you can write it. Let me repeat it so you can write it, think about it, and discuss it with your spouse. Lo voy a repetir. God has given you your spouse not to make you happy, but to make you
holy. Otra vez lo voy a repetir para que se grabe en tu corazón, pero mira, escúchala. Dios te ha dado a tu cónyuge no para alegrarte, sino para santificarte. Now, not only does God want wives to submit to their husbands, God wants wives to respect their husbands too. Ahora, no solamente las esposas deben someterse a su esposo, sino respetar a su esposo. Listen to what the Bible has to say about this. We'll read Ephesians 5:33. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 5:33. Each one of you also must love his wife as he loves himself. To the husbands, here's the wife's part. And the wife must respect her husband. Dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como sí mismo y que la esposa respete a su esposo. If you're taking notes here, we have the second command God gives for wives. Si estás tomando apuntes, este es el segundo mandamiento para las esposas. Number 2, God wants wives to respect their husbands. Número 2, Dios quiere que la esposa respete a su esposo. Number 2, God wants wives to respect their husbands. Número This is 2, hard. Dios quiere que las esposas respeten a su esposo. Esto es difícil. Here's why it's hard. Because wives, your husband won't always act respectable because he's a sinner, just like you don't always act respectable because you're a sinner too. Y aquí está la razón por la cual es tan difícil, porque no siempre tu esposo va a actuar en manera que es respetable, porque él es un pecador, en la misma manera que tú eres pecadora y a veces tú no actúas But again, responsablemente. God does not give us these orders and then tell us, now focus on your spouse and respond to them. It won't work that way, ever. Pero para repetir, Dios no nos da estas órdenes, nos dice, ahora enfócate en el esposo a ver si ellos suben su estándar de quiénes son. No, ellos dicen, enfócate en lo que yo te digo. God's command to you, wives, is I need you to choose, I need you to decide to consistently respect your husband. And as you do that, you're obeying me, and you're also going to help your husband in the long run. La voluntad de Dios está diciendo, ¿sabes qué? Necesito que respetes a tu esposo en todo y en esa manera me vas a honrar a mí y vas a obedecer a mí. So, wives, we've looked at 2 actions that can build your marriage and your home and your husband. Esposas, hemos visto aquí 2 acciones que pueden edificar a tu esposo y a su matrimonio. But the Bible also gives you, wives, some warnings of behaviors to avoid that will tear down your home and tear down your husband. Al mismo tiempo, la Biblia nos da instrucciones de cosas que debemos evitar para no destruir a nuestro matrimonio y a nuestro esposo. Listen to how the Bible describes these 2 types of wives. We're going to read from Proverbs 14:1. Miren cómo la Biblia describe estas 2 clases, 2 esposas diferentes. The wise woman builds her house, but with her own hands the foolish one tears her house right down. Dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Wives, how can you build your house? Very simple. By obeying God's commands to you. Esposas, ¿cómo podemos edificar nuestro hogar al obedecer los mandamientos de Dios para ti? But let me tell you the main way a foolish wife tears her house down. Déjame mostrarte la manera principal por la cual una necia puede destruir su casa. Instead of obeying God and the simple commands He's given, she makes a bunch of excuses why, usually focusing on the failures of the husband. En vez de obedecer los mandamientos de Dios, hace un montón de excusas por las fallas de su esposo. Wives, that's where Satan wants you to be, and some of you are there right now. You cannot build your house when that's your focus. He's your Esposas, focus. esto es algo común y muchas de ustedes están aquí. No puedes edificar tu casa cuando te enfocas en tu esposo. Second way many wives tear down their husband and their home is through their words. La segunda manera en que algunas esposas destruyen su hogar es a través de sus palabras. There's a bunch of warnings that the Bible gives wives about their words. I'm going to read one of them only to you, Proverbs 25:24. Hay muchas advertencias que la Biblia da acerca de las palabras en Proverbios 25:24. It's better to live on a corner of the roof than to share a house with a quarrelsome wife. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. What is a quarrelsome wife? Let me define it for you. ¿Qué es esto de una mujer pendenciera? Déjame definirlo. It's a wife that uses her words to nag, complain, criticize, put down, abuse, and second guess her husband. Es una mujer que usa sus palabras para renegar, para quejarse, para criticar, para seguir adivinando y diciendo doble intención de lo que dijo su esposo constantemente con sus palabras. Wives, I want you to think right now, what words does your husband hear coming from your mouth? Y déjame preguntarte, esposas, ¿qué palabras escucha tu esposo saliendo de tu boca? Does your husband hear more compliments from you or more complaints from you? ¿Él escucha más lo que son halagos o más quejas de tu boca? Does your husband feel submitted to and respected by you based solely on your words? ¿Tu esposo se siente más honrado, más respetado, basado simplemente en tus palabras?
Be careful, wife, because if you are the quarrelsome kind of wife, the Bible calls you a fool, and you are tearing down your home. And that's where Satan wants you to be and to stay. Cuidado, esposa, si eres una mujer así pendenciera, porque la palabra te llama una persona necia y estás destruyendo tu casa. Our words are either tearing down or building up. How can you build up with your words? Nuestras palabras o están edificando o están destruyendo. ¿Cómo podemos edificar con las palabras? Words of faith, words of encouragement, Bible verses, prayerful words. Those words build up your husband, your home, your family. Palabras de fe, palabras de la palabra de Dios, palabras de ánimo, palabras que edifican. De esas maneras puedes edificar a tu esposo y a tu hogar. We're going to finish up this teaching, wives, by talking about the third and most important attitude for any wife to have. Y vamos a terminar en la tercera instrucción de que es la más importante y la más importante actitud de una esposa. Here it is, number 3, that every wife needs a consistent, vibrant, and daily personal relationship with Jesus. Número 3, aquí está. Cada esposa necesita lo que es una relación constante, vibrante y diaria con el Señor Jesucristo. One more time, number 3, every wife needs a consistent, vibrant, and daily personal relationship with Jesus. Número 3, otra vez. Cada esposa necesita una relación con Jesucristo que sea constante, vibrante y diaria con el Señor Jesucristo. What will a wife's life look like if she has a vibrant, daily personal relationship with Jesus? ¿Cómo se vería la vida de una esposa que tiene esa relación con Jesucristo que es vibrante, diaria y constante? The Bible gives us a picture of this kind of wife in 1 Peter chapter 3, if you want to turn there in your Bibles. La Biblia nos da lo que es la imagen de esta mujer en lo que es el libro de 1 de Pedro 3, 1 al 4. We're going to read verses 1 through 4. Vamos a leer versículos 1 al 4. Wives, in the same way, be submissive to your husbands, so that any them don't believe the word, they may be won over without words by your behavior of their wives. When they see the purity and reverence of your life, your beauty showing, not coming from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes. Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. What the New Testament is giving you here, wives, is a clear portrait of a lady that is filled with Jesus Christ and a vibrant relationship with Him. Lo que nos está mostrando aquí es una imagen, el Nuevo Testamento, una imagen, un retrato de lo que es una dama que está lleno del Espíritu y que está caminando con Jesús. 3 important qualities I want you to see in her, wives. 3 cualidades importantes que quiero que vean en ella. First off, verse 2, notice she is full of purity and reverence for the Lord. Número 2, en el versículo 2, fíjense que está llena de integridad y respeto hacia el Señor. Secondly, verse 4, she's described as having an unfading beauty, a gentle and quiet spirit, which is great worth in God's sight. Dice que su belleza es una incorruptible que se basa en lo íntimo del corazón y es de mucho valor ante Dios, un espíritu suave y apacible. But third and most importantly, this wife is married to a total idiot, maybe even a non-believer. Pero terceramente, esta esposa está casado a un miserable, quizás alguien que no sea creyente. This bum doesn't go to church. He doesn't want anything of God. And Peter's saying, you can win her over with your vibrant and personal relationship with Jesus Christ. Este vago no quiere despertar, no quiere ir a la iglesia, no quiere hacer nada para el Señor, pero dice, sabes que tú puedes afectarlo y ganarlo para el Señor por medio de tu comportamiento. And instead of wasting her time complaining and nagging this bum she got stuck with, she says, I'm going to walk with Jesus. I'm going to have a vibrant and daily relationship with Jesus. And what the Bible is saying is you will impact and bless and change and help that man as you do that. Y dice, y en vez de quejarse y enfocarse en este vago, en este hombre, ella se dice, voy a enfocarme en lo que es mi comportamiento, por el cual yo puedo afectar, yo puedo tener un cierto influencia y puedo ayudar hasta transformarle la vida hasta que él crea. And wives, that picture is given to you
because there's going to be times when every single wife's husband acts like a bozo. My wife's included. She'll tell you that. Y quiero decirles que este versículo es muy importante porque va a llegar el tiempo en que cada hombre va a actuar como ese vago que describimos y hasta mi esposa también, y pueden preguntarle a ella que ella les va a verificar. Wives, if you'll make your relationship with Jesus, your personal relationship, number one, He will help and take care of your home, your family, and your husband. Esposas, si ustedes hacen su compromiso a obedecer los mandamientos del Señor, Él va a edificar a su esposo y a su hogar. So there you have it, wives. God's 3 simple instructions relating to God's will for wives. Entonces aquí vemos, y aquí lo tienen esposas, los tres pasos simples de Dios para su vida. Let me remind them of the 3. Number 1, submit to your husband. Número 1, quiero recordarles, sométanse a sus esposos. Number 2, respect your husband. Número 2, respeten a su esposo. Number 3, focus on your daily personal relationship with Jesus. Y número 3, enfóquense en lo que es su diaria y vibrante y constante relación con Cristo Jesús. Now these are simple instructions, but we all know these are so difficult to Ahora, accomplish. estas ya serán instrucciones simples, pero sabemos todos que son difíciles de lograrlas. They're difficult, but they're not impossible. With the Lord Jesus and this power of His Spirit, you can do it, wives. Son difíciles, pero no son imposibles a través del poder que nos da el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Not only can you do it, wives, you need to do it, and it's worth it. Let me tell you why. You need to fight for your role as a wife. No solamente es algo que debemos hacer, sino que vale la pena y debes luchar con el papel que Dios te ha dado. 3 reasons why you need to fight to fulfill your role as a wife. 3 razones por la cual debes luchar por tu matrimonio con el papel que Dios te ha dado. Reason number 1, a good marriage is the best gift that you can give your children. La razón número 1 es porque el matrimonio es el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos. There is no such thing as a good mom and a crummy wife. No hay tal cosa como una buena mamá, pero una mala esposa. What your children need is a mom and dad that love each other, that respect each other, that are committed to each other. That is a gift you give your children, moms, when you work on your marriage. Lo que nuestros hijos necesitan es un esposo y una esposa que se aman y que se sirven y que se ayudan y que se aman entre sí mismos. Es el mejor ejemplo de regalo que les podemos ofrecer a ellos. Reason number 2, wives, you should work on your marriage to help your husband. La razón número 2 para trabajar y luchar por tu matrimonio es tu esposo. If you obey God's will for you as a wife, you're going to see it bless, strengthen, help. It can even begin to change your husband. Si tú obedeces los mandamientos Slowly, de Dios, tú vas a ver de que estas obras van a ayudar, van a bendecir, y hasta empezar a cambiar a tu esposo, poco a poco. Reason number 3, most importantly, I want to encourage you to work on your marriage, wives, because that's God's will, His perfect will for you in your life. Y la razón número 3 y más importantemente es porque esta es la voluntad de Dios para que tengas un matrimonio Not piadoso. only that, but God's willing to help you and work with you and forgive you and strengthen you on that journey of working on your marriage. No solamente eso, sino que Dios te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a perdonar, te va a estar parte involucrado en lo que estás haciendo en este viaje. So there it is, God's will for wives. We're done with you, wives. Breathe a big sigh of relief now. But now you Entonces, guys. ahí llegó, ahí estamos con lo que es la voluntad de Dios. Las esposas ya pueden respirar profundo y Next Sunday, it's you husbands' turn. el próximo domingo les toca a los esposos. So husbands, no wimping out next week. I'm feeling a little sick. Wifey? Esposos- You're coming. You're coming. Nada de acobardarse el domingo que viene. Tengo enfermo, tengo una tos. Y no, vas a venir, las esposas vienes, te los arrastran, ¿eh? Because next week we're going to look at God's role for the husband. Porque la semana que viene vamos a ver lo que es el papel de Dios para los esposos. Church, that is God's will, that is God's word, and that is good news. Iglesia, esta es la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios y siempre son buenas noticias. Amen. Amén. You know, it's good news for all of us that are Christians here. I would like to really quickly ask any of you, especially if you're visiting, are you a Christian? Y estas son buenas